this place is in map is not in Bandung. This place. If you want, you can also order it like extra spicy, something like that. Just salty. Just salty. Salty. Do you wanna try mine? Pop. Atau mau di Vira ngomong di Mercure katanya cuma 500.000. Udah di pop aja, Mercure mah jauh. Tapi dekat. Bisa dicampur. Yeah, and you can mix whatever. Yes. Oh. Like jambu with strawberry or something. Yeah, both one. Can they mix Ada spesial eggplant and mixed vegetables? berry smoothie. So, Again. Followed by this is chip eye with cobain dulu nih, kirimin semuanya dulu. Cobain dulu apa? like and what make it worse is like the ICBC is Union Pay, not if Visa or Master, then it's really easy to use. Okay, we have Do you rice. want to take? Tiketnya kasih aku lagi. Hah? Pintar sekarang. Ribet juga tadi prosesnya. Kalau motor gimana? Motor mah boleh lewat. Kamu besok interview nego gaji. Kalau itunya udah yang awalnya. Ya nggak bisa juga lah di pesawat. Mati pasti. Di Rusia nggak ada. Jalan sampai sejakinya jauh. You like? Oh, mantap. It's awesome.我不知道哎。哦，羡慕的跟我的。很大的。咱们可以吃我们。Bego banget ya. Kalau nggak Maybank nggak punya Cina kan? Kampung makasih. Anissa hiji. Ya. Kok?
bosan. Biar ngalamin aja weh. Oh ya. Garing banget ya. Rp10.000 teh cash? Enggak. Cash. Kemarin apa ya? Apa gitu? Macet. Kamu nggak tahu lupa orang kita fotonya apa, makanya dia fotonya apa gitu. Mereka mau ngikutin di belakangnya, sudah di belakangin kak, di belakangin kamu. Gandeng. Semayang, Bandung semayang. Bandung. Bandung. Bandung semayang. Mantap. Pisan. Bagus pisan. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Manjiu. 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 Bandung. Manjiu. Gua cinta Bandung. Nice. Sama-sama kali. Besok. Diri di dalam jadi pengendar. Mie. Wish. Amin toko. Amin. Mie tek-tek. Panas. Mbak, mau pakai lagi ya? Betul. Ayam bakar ya? Water? Ini apa? Eggplant. Cuma semua eggplant. Cheese. Mandiri udah. Ini apa? Ayam. Ayam lucu. Ini apa? Bebek lebih lucu. Ini apa? Kerupuk. Kerupuk apa? Cracker. Cracker. Ini apa? Steamed rice. Terus ini pan. Pilot makin pak. Oh, 谁的生日？我是生日。Like this? Maybe like this.